Galisod ba ka unsaon pagdrawing og portrait? Dili proportion or wala nang kadimawang mata. Ang usa gamay, ang usa dako, kiwi og ilong, murag nang hubag ang baba. Aw ayaw ka bala ka, dugay nako pero parehas gyapon tag problema. Lantawa ang tibok nga video kay naa ako i-share unsay ning gana og nakatabang sa kuha para makuha ang proportion kung mag-drawing og portrait or maskin unsa nga drawingon. Wow! What's up mga kanoke? Welcome back as always. For today's video, akong i-share ang lain klaseng method para ma-proportion ang inyong drawingon. By the way, ako rang i-blur ang picture diri nga for sample tani. Request ni client from Calatrava nga dili lang sa i-post. Shout out sa imo ma'am, thank you sa pagsalig. Ug kung nakabantay mo sa akong tingog, pasensya lang sa ninyo kay naigo jud sa subaw. Daghang klase para makuha ang proportion or outline sa inyong drawingon. Pero na ako'y limara i-mention nga maoy usual ginagamit sa kadaghanan base sa akong experience. Dili na nako i-detail og explain ang kada method. Ako lang is maka-idea mo unsa ni sila nga mga method ug di na natudugayon. Una kay ang freehand method, mura na ni siya given kay mao jud ni una natong gaka-practice since pagsugod natong drawing pagbata without even knowing nga freehand method na day na atong gakahimo. Sa kani nga method, wala kay maskin unsa nga guide gamiton kundi diretso anay lang, kumbaga mata-mata ba. Ikaduha kay ang grid method. Mao ni ang paggamit og horizontal, vertical, and diagonal lines sa reference ug sa atong drawing paper or canvas. Ikatulo kay ang Loomis method. Murag almost to freehand na pud siya. Ginasugdan siya og drawing sa circle unya naay cross ato nga silbing guide para mabal-an asa ang facial features o kung asa gaatubang ang naong. Ikaupat kay ang squiggle or doodle grid method. Mao ni ang pagdrawing og random lines and shapes sa imong drawing paper or canvas. And last but not the least, ang wa gyapon madawat sa kadaghanan ug gina-consider as cheating. Mao ang ginatawag nga tracing method. Mao ni ang ginagamit nako kay dili kala sa oras para makuha lang ang outline. Para nako dili cheating ang tracing kay mura ra siya same sa uban nga method like grid ug doodle. Nakanindot lang sa tracing method kay ang guide dimo para makuha ang outline kay ang mismong printed picture. Unlike sa grid ug doodle, maghimo pa ka og lines or shapes para ma-determine lang nimo asa dapita ang outline sa picture. Ambot ko nakasabot ba mo sa akong pasabot, bahala na. Disclaimer lang pod, ang tracing method, outline ra imo makopya. Dili nimo makopya ang shading. But at the end of the day, dili jud na mo matter unsa nga method imong gamiton kay maskin unsa pa kanindot imong outline kung di ka kabalo mo shading, mao ra gyapon. Ang ako lang mas gipili na nako ang tracing kay mas makasave ko og time. But depende ra jud gyapon na sa artist unsay preference nila. Kay naa ako'y mga nakita professional gagamit lain-lain paagi nga method. Wa pa ko naka-explain sa steps kung unsaon paghimo ang tracing kay daghan pa kay kog gipangyaw-yaw. Wow. Actually simple ra kaayo ang himuon. Una is mo print ra ka og picture same size sa imong drawing paper. Kaduha kay imong i-shade ang likod sa papel gamit ang graphite or charcoal. Pero mas prefer ko og graphite aron dili hugaw. Sunod imo rang i-plaster ang reference sa imong drawing paper nga gamitan nimo og paper clips para dili maisbog-isbog. Human imo na dayon sugdan og trace gamit ang ballpen nga walay ink. Pag human matrace ang outline, good luck sa shading. Kung naabot kag nilantaw diri, i-share sa imong mga kailangang artist ug mga future artists basin makatabang ni sa ila. Ug ayaw kalimot like and follow para updated ka for more tips and tricks. Ug diri ra kutob atong video. Daghang salamat. God bless sa tanan. See you next time.